and stay healthy. TMB News and Entertainment Channel night tunai rangsakni ta kokjang bukhjang jotona lamsobo tabukni koktuma ngkha belai kena saksang kepal kahamai itu English by sana thank you belai kena great pleasure to be invited by Ani Sar tamu dorok saya mana je sini borong dengan dosorok sar boni cai tok mungbai boni wang sok mungbai ba boni family ni wang sok mungbai ini Sunasora SB School amo haike ini Biswa Bidu Memorial Merit Award is a function Morang Puilan Kromuya Paro Te Wani Anto Idu School Pore Wani Sar Kasam Ngau Zakat Dewa Sama Lentika Kepal Kaham Anto Idu School Class 10 Zora Pore Pro Ani Mes Tisar Tomugor Gang saksana kepal kaham hingga tini hai oma hai jora kaham tini rangsang ni okhor bai sujano ni thangi tongo je Sunasora SB School tini 15th May 2026 ni sal maribo oma hai ke kuno bidu khaije ya ke wo bo angso ya ko hai school ya ba tini bi wan sogbung bai oma hai sara bochor every year no oma hai ke je Merit Award মানে যে সরাই কাহাম পরে নাই যে সরাই মার্কস কাহাম নাই আমার ইসরায়েল হলো প্রত্যেক ক্লাস নি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আমার হাইকে প্রত্যেক ক্লাস নি রিয়েল ইবালি যেব উদ্যোগ নামানি ওয়ান সক মানি আবো বেলাইকে ও আম চাইনি যারা গার্জিয়ান তংনাই ও আম চাইনি যারা রং সুনাই রক স্টুডেন্টস তংনাই রক বল ইবালি বেলাইকে নাম প্রথম কাহাম belai ke sama hambai maya paro te kurumuya paro te fai manjang fai ke sini hai korok sa kecam bogo ang bai ni je to ompina orne ang norok bai song ro bajak korok sa elected borok ba bo ni sangma tangjak sini norok joto ni sini sar bishon norori joma dia bogo kecam sini IS lengla jak kin sakai te fai shop fai ka Sini Ompina or Inspectorate of Schools ni Deputy IS sini borong ganan sini Sar Motor Irian bono berkata sama hamba ya par. Fai manjang fai sini Reverend Doctor sini Sar Zutir Moida Forma bono berkata sama hamba ya par. Ten korok sa tunggu hai Reverend sini Sar Kudiam Kole bono berkata sama hamba ya par kulumu ya par. Tapi fai manjang fai jok tunggu sini borni entire team retired person teacher jo tunggu sini Sar Chanai Pokol ibu tunggu. Tapi school teacher in charge sini Sar Rakal Das, bon Rakesh Das mokodo itu tunggu. Bono kali sini primary bok SB mana kucu kelas ni teacher in charge. Tapi kalau satu sini primary level je headmaster sini borong dengan Rajendra Rian Sar Nova Hambai te jotor entire school ni jara teachers tongai teaching staff tongai non teaching staff tongai tei sini dosoro sar ni jara family boni family ni jara members sini fai manja fai par mon khatcha ma hamba ya paro tei ni rogor jara satom butuma jara ko na singjak sini students ni jara parents guardians tongai ro tei sini students tongai ro torma saban sunukli mai puja bai kana yang suri thambai bekha emne to borok sarai ba borong sengkok kaham saban borok asuk tungma jora ko borok busigla apuni bagai jara guardian tonai ro guardian no seng message mari ne rokra borok mature borok norok busijak borok ba nor no seng bujok mani bagai ko kaham sana bai ma phayu norok khatcha ma habaya paro tei sini media person to borok no khatcha ma habaya paro kokhe to sadong jora ba borok yo tomai kana mayo kui tomai kana Saiman sen, musamun jokon dance painai, resam pai brong kai jokon se tazan pai besar. Sen Saiman, jokon speak sore nai, bokti da sore perko bororo hai, lengla zak ekdom bais nai, tayar engkang ta klam di budun kang. Sen Saiman, ako maze madda huni bagai program na emang baru senam zakka,
मंत्री फाइबर ओंखाय जों दाम खायबा परना जरा मोखां सुइनो नों मोखां सुइनो मानि आंगबा गोजान मा जरा मोसामोन तो बे मारियो खाता मोसामोन तो बे गदो टेंशन रिफ्रेश ओं थांबाय गदो मोखां नायनो मन जतो निसा ताजा ताजा थाबाय था मोखां दै सुजा गाय दबाय था आं साइमोन नों सिरि सार दसर ग्रामार साइमा माबा नों स्कुल टीचर जब साइमोन बो जरागो बाहाय प्रोग्राम न ए टू जेड गोजान मा जरा बोरिंग यागै सेले यागै प्रोग्राम न पाइरेनि बागै अब प्रोग्राम शिड्यूल मास नामाबो आं सासा मास्टार फाइजा 9 बोसोर मास्टार साख्रि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आंखौ खाइ फाइजा आंनि स्कुल प्रोग्राम खायगा आं मोसामोन फोरोंगो रोजाबोन फोरोंगो इभेन आंनि जे गिटार गुबुन आं फोरोंगो इभेन खेला दुलाबा आं स्पोर्ट्स दंगो जायरो होइथोगो खेला दुलाबा आं फोरोंगो क्रिकेट होइते फुटबल होइते जत स्पोर्ट्स लगा जायरो होइथोगो इनभल्व दंगो बरन लाइकानि खाय आं थोंगै फाय आं खरस मास्टार नै बर इभेन सिनि आं आंनि स्कुल गोजाम तयदुवारि स्कुल गोजाम आं मास्टार खाय बेबादिखाय मुंगिया बारे स्कुल और छात्री रंग संक्लान थांगै दिल्ली पर्यंत त्रिपुरा स्टेट नि एसएम कप नि चैंपियन खायगै दिल्ली पर्यंत आं निजे साकबाय थां टीम नि मैनेजर टीम नि कोच जों हरिपूर्ण जमातिया जों दिल्ली को आं टीचर दंब्र आं तलां थांगौ आरो आ माने आ सालनो मैतमा खांखाय आंनि साकनो आं तांफारो मास्टार हाइमा दं आं एमएलए हाइमा दं या आंनि बागै जे समायगो एनी Education Department is a good program here, and how first priority dongo, and first borno time in the sesta kayo. Iskolo rinja kamare ang kuno dino 90% ang attend kayo sesta kayo karon si kanga sini life for sini society or first priority mari nai. Ini dosok sar jeng saibana bini busa sini Reverend sini sar Judirmoy dan Polma aku kok sai langka bini bu sai ko dilo sini bayar lagi sok kero go kema lo khai to go doktor boy to kintu go samang ka tangan mani bagai buma bu ka samang tangan mani bagai kai to ni आशीर्वाद bini bu sai thani tini आशीर्वाद lagi go tini doktor ni maka tei korok sa besar to me pas kai ke silong ni airport uni debo jaga putih higher education na bagai पुणे को थांजा तारमाने मानसो तिनोरो जागा बपरि थांनाय सिरि दसरथ सार नर वानसो मान स्कुल बा हामिया मासिबले बलंगो स्कुल सुनासरा स्कुल हिनि मान तिनि बाइक दसरथ सार मास्टर खागे प्रमोशन गई आईएस नर आईएस साइबा थाना इंस्पेक्टरेट ऑफ स्कुल गेजेटेड ऑफिसर बोनि आन्दारो तब खरकसा आईएस ध्यान दारो कम से कम 40 থেকে 50 টা স্কুল নিব নট ফান গার্জেন আম চাইগো স্কুল কাহাম করে চলে যাবে আম চাইগো মাস্টার রক কাম দে ফ্রেন্ড দে আ স্কুল নগর তা মবাত দং জারাইলনি থানিগো তা মবাত দং জারাইলক কাহাম দে শিক্ষা মান দং ইয়া আবো নাইকারি খাইনি খরচ আইএস দায়িত্ব ব আইএস দায়িত্ব মাগৈ তিনি অমরপুর আইএস রবিনি পাইথাক জলা ओ अमरपुर आईएस नि बो रिटायरमेंट ना खा रिटायरमेंट ना मन यागो लोबो बो सोसाइटी नि बागै सामन तांगा नि गो बो बाथागो तंगिया तिनि बो कायसा एग्जांपल सिनि उदाहरण सिनि सार दसर देवपर माहाय सिनि समाज आ सिनि सोसाइटी नि डेभलप खायनानि कुसुक्ति सारा निखाय आमाय बो तेइ बाजानो नानाय संसार बो खरक सोसाइटी मा बाय जों सक्सेस खायबिया आं खरकसा सामं तामा बाय सक्सेस खायबिया सोसाइटी नो डेभलप खायबिया जत पाल बाक्सा के जत बेवान सम न बाक्सा खायगै आगमनानि चेष्टा खायगै आगमनानि ताबो बुरो हायनि बागै तिनि दसरथ सार तिनि सामं तां खालामबानि बसुदो बनि फायदानि बागैया बनि व्यक्तिगत ओ जागा सुबिदानि बागै बतिनि आ सामनो तिनि जे मेरि देवा बिखामनि बनि फार्स्ट लास्ट सेलारि उमामन जे प्राय 1,30,000 मतो बि लास्ट सेलारि उद्र खायमानो स्कुल बदान खायग्रान थांखा आ स्कुल दान खायबानि आ बसर आ बिनि इन्टारेस्ट दिरांबाय प्रत्येक बसर जायगायाव उत्साह खायना बागै देंगो काहाम के फरायनानि बागै बातायलाय मुंदे बातायगै जायनो बिसि कम्पिटिशन थांदों नै आबो
bo tini award hisabe boriman sida hor bukro abo tini ranglikha chubakha bosor kaise bakha ni kokya ono sara জীবন মানে forever ni bagai o samon kaham tanjali tongtung dei norok borok ishori thali buma suri nai norok sahajo ma khainai chini sona sora school chini 10 lok sar samon kaham tangang mani no o am chai ni kuro পাল বাচ্চারিয়া পে বাচ্চারে সেবন প্রত্যেক বছর যখন মেরে আবাদন খানখাই নরক ভাই মাজন সে জমা খাইনাই যদি কোনো জায়গা গাতিল দিন যোগ খানখাই নরক লোকালি গার্জেন হিসাবে নরক কক খাইছে থাইলাই সানান সে জমা খাইনাই ইভেন অর জায়গা এসএমসি কমিটি তংনাই তারপর তো এসএমসি কে সামান সাইমানো 3 বছর পরে পরে রিফরমেশন এর মতো কথা আগে যে সামজাগো তারপর তো তারভাবে আমি স্কুল অথরিটিও কই নাই তো তারভাবে SMC committee refresh ke reform tension nanti iskul nanti menaikoli naik toke porijalana kaya bagai SMC committee senamai mana bisintui sembus kalau agak pernah sona iskul kena lagi sona mana apa tuisar angsa senam be apa actually original bahwa tuisar angsa apa takpan tosil takpan thambil jago porca jaga ni porca lau naik ikan ke আমার তুইসার আংচাক একচুয়ালি তুইসার আংচাক নতং তং সিল সয়র বজো তো জায়গা সাইনবোর্ড তো সাম বজো তো আনির আসিকসা পাড়া তং এভিডেন্স আমার যে তুইসার আংচাক মানে আরো বাহাই বাহাই সুনাসা বাংলা বাই ইউ সেটেলমেন্ট খাইপুর হবো ট্রান্সলেট খাই চেঞ্জ খাই রেডি বাইকা আবার 64 নিসিমা মাইয়ে চেক আনির রেকর্ড তং তা খান ইয়া ভাগো আপনার তো আং বিধানসভা গো কম্পিটিশন বাই আং পুরা ইয়া ভাগো তাবো আং এভিডেন্স নাও ঠিক আছে যে জায়গা বাংলা বাই থে বাংলা দিনাই চিনি ত্রিপুরা সাম চাইলো চিনি আইডেন্টিটি দङ চিনি কালচারাল প্রটেকশন খাইলে নাই চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রটেকশন খাইলে চিনি অধিকার দङ अब संविधान सुजाक दङ दबा तामनि बागै सुगाइ चिनि गुमुन गुमुन जों हुनायगा अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा जोंबो चिनि आमचाइ अनसेगन चिनि लाइबुमानो मुथाङि नारनानि नरक बरक ज तमा चाइ तुनै दाखरो बुक्रो मोनता सजमा दिकुनो दिनो इतिहास दङनाय प्रियासा अब तिनी कक सनानि जरा एक्चुअली सुइटर टाइमिया हाइबन आं तिनी प्रसन्न गरमे आं किसा कक मा सामानिसि नरनो तिनी गार्जेन दो बेसि गोबां करै ओ जागा लम्बा बासन लइ बथाइया कक कलक सनानि बथाइया पाइथाबानि मेसेज दङनाय चिनि सलाइरनो जरा गार्जेन फाइलिरो बांला स्कुल छिलै बेयो प्राइभेट स्कुल परिमानि न बबाइता सुति तिनी दक्टर सारखि और परिथांनि आइएसएनखा बिनि फिसा तिनी डक्टरखा आंबो तो तोय स्कुल परिफोरबो एक सरकारि स्कुल बांला मिडियाम स्कुल के आंबो तो परिथांनि आनि सात बाइखां एमए पास खाइगा आं बीएड खाइगा आनि डिप्लोमा खाइगा तोंबा तोंबानि त्रिपुरा इउनिभार्सिटी रो आं तोंबा डिग्री नाजर तोंबानि पाता पाता नुतंगो तेबा तिनी एरपरे मास्टार चाकरि मावनि यागुलो चाकरि पाइमनि यागुलो महाराष्ट्र हाजारखा महाराष्ट्रनि आइडियोलजिनि हामजाक माबाय बिनि लगेगो हिंखा हिमाबाय तिनी नर नखरमे हामजाक मानि बाय बुट बाय तिनी आंतिनि इलेक्टेड होनथांगा कम से कम 5 बोसोरनि बागै ओ आं चाइनो नायकलनि बागै जनसेवा खायनोबो आं मौका माखा सुजुग माखा आबानि कपाल गाहाम पिया बारो एमएलए नि यागै आलादा समाज तंगबो समाजनि सेवा खायनोनि सामोन किन्तु चिनि गोबां बोखासिनां बोखा ससाइटियाव समाज सेवा खायनोनि बोखासिनां बोखा तिनि दर्शक सारमान हुंखाय और तैसार आंचाक आम चाइगो गोबां मा आं साइमोन साख्रि खारि तंनाय अफिसार तंनाय मान और पास आउट थांनाय तंनाय मान बरबो तो कोनो भाबे समाज सेवा खाइ तमा जदि केउ खाया तंखांखाय समाज सेवानि सामोनबो जत नमा फाइनाय आं दिनि दर्शक सार बादि सुनजास बकाइसे एग्जाम्पल होय गामनि सबो सोसाइटिनि बरो समाजनि बरो अनु हाइके जत पालबाक सेले फाइगै समाजनो डेभलप खालायनाय जवान सो सरकार गाइसा खाइनाय तिनीहरु स्कुलनि स्कुल गान्दरो इदिन सिदा पिदा डास्टबिन सरकारनि सामोन सेमो स्कुल सिमा खाइनाय ताकपन चिनि बखरबो जवान समानि करिखो जों चकलेट चाउ बिस्कुट चाउ ओ तैसा रांचा बाजार हाइ चकलेट खिगराइसो यां सरकार के स्वच्छ भारत मिशन नि रां खरच खाइगै साफाय डास्टबिन दिलाइतो आमो हाइ सिसामुनो কোনো দিন সরকারি বড় ফাইলে ডিপেন্ড রাখাইতি অম মাস্টার নিস দায়িত্ব পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নিস দায়িত্ব বিডিও নিস দায়িত্ব সাপ্লাই কাই লিখা
आ साप्लाइ नल सबाय दिबो साप्लाइ पाइप फाटे दिबो साप्लाइ न साप्लाइ नेव पात और जागा जे तामी सनाय पाव बजार पाका साकारि जा बन्द तखन दिलाय आमनि साप्लाइ जागा साकारि खाइले होबे डिउटी खाइ थनायबा नगो नगो सिनि साप्लाइ पयना आसु जागे मासा मासा डिउटी नमले सरकारनि थारि थान करे हाइबागे प्रत्येक नागरिक सुनागरिक मांगनाय गुड सिटिजेन मांगनाय कामनो वानसो मोनगेसे नेरने आमसाइबो सुना मोनले सुना सुरा पैसा रांसा पा जागा नायथ ओ कामि आमसाइबो परिष्कार के तंगो तबक सुमा साओ बांगमुन इदो सबसे पारा गोजों पारा साफ सुथरा पारा वा गटलानि थाङि मानायो सबसे क्लीनलीनेस भिलेज हिजाव साफ सुथरा पारा बांगमुन वानसं लासिले गजि पैसा रांसा जों तामनि बगे साफ सुथरा तंया खानाय आबो सिनि वानसं मनलो जों मा चेंज मा खायनाय आइ स्कुल नायथ'खौ तंनायबो नों साय खुनायनो दर नगो तंफोरखौ मा फोरोंनाय जों सायमोन दर सामोन खुंनाय खायनायमान जों रां पैसा गैयाबो सान जों फुरगो मा थांगो सामोननि बागै बोसाव चेरमाया हायफाना बोसानि बागै इसादेर जवारि दि बोसानि बागै जारा जवारिनाय दर आ बर बोसा मुनि सखाव आइनि बागै पाइखाबो जारा गार्जेन और माथ्रा मावरि थान तंनाय गार्जेन दर नरक थानो तिनि जे मिटिंगो बा तिनि जे प्रग्राम नि एटेन्ड खायखा मानजाखा नेरको थाइसे थाइनि फानो खाव सुइ थांनि आ काहां कक थाइनो नरक कामि आमसाय थांनि बिरदि नरक साइमा मानि न नि नगाननि बरम शेयर खायदि फोरोंदि मा सानाय आमप्लिकेसि जिनि आमसाय डेभलपमेन्ट नाय एमएलए साइजि कोनो खायबि गैया आ ओ पारानि लोको चौकरि मासाबो खायबि गैया नेरने कामि आमसाय न जतो बालबाक्सा केसि मा खायनाय हायनि बागै नों साइजो स्कुल नहरि बांला मिडियाम पढाइबो तिनि आईएएस नि मानो डॉक्टर नि मानो इंजिनियर नि मानो कोनो माना जाने ग्रै सरकारि स्कुल पढाइबो बर मुनिसो खाइ मानो केबा जारा बुमा रुफा तंनाय बरनि किसा सेक्रिफाइस नांनाय नरनि चाइ तंगो नांनाय एरपरे स्कुल मास्टार ठीक दे भाइया आबुनि गार्जेन बनायनि लरि गाबो एसएमसी कमिटि सिनिया नर बनाय चम तंनायले स्कुल 11टा 10टा चेंनाय के मास्टार যদি 12টার সময় ফাইয়া পাইকা নাইজন দনি র ভালোই পুরো হলি বো মাস্টার টাইম স্কুলে ফাইয়া কয়টাও স্কুল ছুটিও না ক ডেপুটি আইসে কয়টা স্কুলে আমরা কই আজ স্কুল 11টা কে ছুটি টাইম একটা 40 বুঝতে না দিল একটা 40 স্কুল ছুটি মান নাই স্কুল স্টার্টিং টাইম কে 8টা হইতে একটা 40 তে সাইতে মাবাই সাইমিয়া নলে সাইমিয়া जों আবার অরনি নাগরিক হিসাবে ও আমসাইনি বরক বা এলাকাবাসীকে নিরব গুরু সচেতন মা তংনাই আবার এমএলএ হিসেবে দায়িত্বয়া স্কুল মাস্টার ভাই ভাইয়া ও আমসাইনি লোক সচেতন তং হাঙ্গে সে ডেভেলপ তংনাই ওয়ান জিবাই থাঙ্গাই যা গটলাগো চা নতুন হাও তংনাই মাস্টার বপ্র হাফাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বপ্র অফিস হাফাই নাইজম তংনাই নাইজম আলি পূর্ণা বানাদে আম ফোন খাইলি ধরি সাবো ফাকিরি তং आंनि आमसाइगो केबो फाइगिरि माला कारण बरु सरकार बेतन लइ तबो साफिसिएन्ट बेतन लइ तबो बर टाइम नि मा फाइनाय टाइम नि मा फोरोंनाय इगे बैतनार बायदि 8टा होते 1:40 जरा बर स्कुल मा तंनाय टाइम नि दे फाइ फाया आबो नबो मानाय चबनाय बुझिगो दे नरनि दायित्व कर्तव्य तबो जो एनी ऑफिस तहसील ऑफिस ताइ चंदी 10टा दिसिनि पंचायत ऑफिस नाय चंदी टाइम नि चले दे चलिया पंचायत सेक्रेटारि पुरे फाइ फाया ऑफिस नि तन तया जतरि पुरे दिनो এলাকার যারা লিডার্স তোমরা অনেক সারি নেন সমস্যা না আর ওয়ারনারানি পঞ্চায়েত অফিস 2 মাস নাগো সাউদি আনা লিডারও সারি আইছে বড় পাবলিক সার্ভেন্ট বড় পাবলিক বড় সামমাতা নাই সরকার কোনো বেতন নেই তবু অমঙ্গ এলাকাতে রিভাইভেশন এসেস ঠিক আছে আসলে তো তিনি নিজে মেরিট আবার যে ফাংশন ও ফাংশন যারা ফাইমানজা ফেরি গার্জিয়ান সোনান গলে গলে হামবাইয়া পারো ते स्पेशल हामबायते खुलुममाया परसिनि जसरक सारनो अनो हाय काहाम काइसे उद्योग काहाम काइसे इनिशिएटिभ नामानि अब चिनि सोसाइटियो आम बिजाबनि तंत्र सोसाइटियो बोलो नायगै तेइसिनि दफानि बररो काहाम सामुंले नायगै सिरुमान फुं अब जों दिनै ना अर फायका सुजा माइजा लायका एवार नाखा नगपार थांबाय थांतिया थाइसा थाइनिफोर सोलोंनि मा थांनाय समाजमा फोरोंनाय हायगै चिनि दफा गोलों थांनाय आसलि सथो जतन हामबाय खुलुमबायका